Sumauto humana ang atong usa ka adlaw nga pahuway balik na pudta ani sa usa ka tuig nga pamagul. Kinusaan na pud kahata ani makatuko usa ka adlaw. Bitaw alegri jud kaayo gahapon kay first time jud nako nga natug og alas 3 kutob alas 7 sa gabii pastilang lamia jud kaayo sa akong katulog. First time jud to nahitabo sa akong tibuok kinabuhi ug karon Sabado balik na punta ani sa pagpamagul dili ka pwede mo undang kay naa tayong daghan beneficiaries nga naghuwat sa atong mga hinabang. Dili ta pwede magtuyo-tuyon magpahami sa lingkuranan kay perting daghana sa mga nanginahanglan. Kung nangita mo og gwapa og lamian nga cake naaray daghan sa cake wishes adto lang ninyo abli na mi kutob na ni next year na close na pod mi o balik sa Biyernes Santo next year. Maong salamat kayo sa inyong suporta. God bless everyone.